Jotono Lamchok Sotongo Rajhari Kopo channel de Keha ni Moke Dobin Chongpring se Mizoram Assam Tripura Manipur Indian Pathar Tongnai Joto Kobru Kupono Nai Sautone Rono Tini Masil Moke Bose Tini Khatinio Chongsiwo Tpsc Chairman Abono ni Chairman Ongnai Tini Polo Tower Henema Keha Hotel Borwo Keha Officer Arobin Gari Tongo Akhetre Keha ke arwa Keha aini bro abodike arwa sasu cho nonglaya dakachapa ongye abodike tinyo hur chok khiye tinyo TPS officer ni awa chairman bungno thana wo tinangye aini no wo tinangye tha mongkok maro ake bung arau numo bai khiye bung officer torma ongye tongpipho bung arau numo bai khiye Bini brom no bung bai mo sia himai mo songha brom bai mi himo ma songha aboti ke ngwe tongo arambo e bari ke wana masu se tinyo ara Sir, क्या हुआ था? क्या हुआ सर? Nothing. I fell down. My finger is broken. सर क्या हुआ था? एक अभियोग हुआ है कि आपने पुलिस कर्मी के ऊपर हाथ उठाया है। इस बारे में क्या बोलेंगे? You can assume. Yes sir. You can assume. Wow, what was happened? My finger is broken. Yes. You can assume. How sir? How? No. How sir? No. Nothing. No comments. Do you have any complaint against police or anything? No complaint. What has happened? Nothing has happened. Then why police? आप लोग रास्ता छोड़िए please. Because my finger is broken. Okay. आइए सर. कहीं लिखा है सर. कंप्यूटर वाले सामने कंप्यूटर पे. सर क्या हुआ था? सर क्या हुआ था? कुछ केस हुआ क्या? घटना কি হয়েছিল যদি বলেন? একটা সামান্য একটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছে, স্ক্যাফোল্ড হয়েছে, কিন্তু কেস বা এখনো কিছু হয়নি। আমরা স্টিল ইট ইজ ইন দ্য প্রসেস। কেউ কি কোনো আহত হয়েছে? আহত বলতে এখানে যারা ছিলেন ওদেরকে আমরা মেডিকেলের জন্য পাঠানো হয়েছে। তো মেডিকেলে দেখা যাবে, ওখানে মেডিকেলে তো সেরকম কোনো একটা ম্যানহ্যান্ডলিংয়ের একটা ইস্যু আছে, কিন্তু কোনো সিরিয়াস ইঞ্জুরি বা এরকম কিছু। স্যার কাকে মেডিকেলে পাঠানো হয়েছে কিছু খবর আছে কি? না কি ঘটনাটা কি হয়েছে? না ঘটনাটা কি হয়েছে? কোনো মামলা হয়েছে কিনা? মামলা হয়েছে নাকি? Jotono Khaksaha Bota or night on one arm Chimek na Yamacho Trebus Kaum Bidik the Maishan and Bapon the one on both channel by Kikrung.